एक्टिविटीज कया मंगसगी उत्तुना मणिपुर से पृथ्वी की मनुंग सक्ताकली असुमना सक्ताकलीबा आइखोइगी इरमदलुम नमसगी आर्टिस्ट सिंग असिबु आइखोइना पुखा लिंखा थादना फजबा नत्रगना थीबा नत्रगना हेना वांगबा नत्रगना हेना नेमबा नत्रगना हेना फजबा नत्रगना हेना फजदबा हाइबा वखल खुदिमगसी आइखोइना नाथाइदुना थम्मकांदा खुदिमगसी आइखोइना इकाई खुमनबिदुना मखोइबु इनकरेजमेंट अमा तौदुना ngasidi पृथ्वी की थाकता हेना हेना मसक थोकपा अदुगुमलबा दायित्व कया लरपनबो हनबदा ngasi मणिपुर की प्रजा मियाम आइखोइना अमा तोइना सगतमिनसी हाइबसी आइदि अहानबा स्पीचेस सिगी ओइबा आयाकी वखलोनी अदुगा अनिसुबदा ngasi lamdam sida tongan tongan ba film kaya ama puthokibase ngasi gi miam ne hena khangi film ama haibasi lengak sasan amadagi horaga aigi imung manung adugi lonchat aduga leipak adugi jati adugi leikai adugi aigi leiriba nupi kanglupki adugum laba chana lonchat aigi leiriba leipak asigi ahallaman sigi chana lonchat aigi leiriba leipak asigi naharol singi oiba chana lonchat aduga leipak asigi leiriba lengak sasan sinu singma mayam ase pulap punna film haiba pot sida masak uthokni masagi mathakka ngasi film gi achunglaba sangsara sida aikoi tongan tongan ba artist kaya mana magi haizaba ngasi music ta aduga dialogue ta aduga tongan tongan ba magi activities kaya da henna masak khatna amadi chawkhat podu purakna ba honari aduna punabagasi puning thogat chabagalonena aina tension jare pare thamjaning badi ngasi manipur se aina yamna toina hege panjai kangkhom sairiba lamdam mani haina aina yamna toina panjai masigi maramdi karigino haiba kanda ngasi manipur da lariba mi lat kun mangana targala kun taruk laiminari ba ikoi machana se kharana nungai ba manbagi wani aduga ayam banadi aikoi awaba nungai taba aduga lamdam sida pen daba adung no mayam amana ngasi pullaga aikoi se thengnaraga chapin nariba lamdam amani haibasi aina haidragasu ngasi gi tinbiriba ngasi gi mapam sida laibiriba manipur gi miyam punamana khanglaba wafami adubi hena lori badi aikhoina problem khuding magase madu lale madu soire haibagi problem bu masak puthopadi aikhoi loina ngami aikhoi loina hainai taguma sung problem ama thoklabadi problem du bu kamdawna solution purakadage haibasini manipurda faidagi maroi ba athoi ba kok se darkar leibas problem thoklaga solution porapa ngamdaba taregadi problem masak khanglagasu aikhoi matam sangna awabadi asum aikhoi takak naina awabadi leithigani aduna ngasi aikhoi gi puari da aikhoi gi history da natragana aikhoi gi hailabida chafu pa kairaga kwak na harawi haibagum ngasidi manipur se chafu mak kaiba mandragasu ngasidi chafu kaibagi stage aduga aikhoi se niknik lauba phiu amada aikhoi leiri aduga masimaya masi leina ngasi aikhoi kudimaga se himinadabadi yadabanina aikoi kudimak londin nadabadi yadabanina aikoi kudimak tinaminadabadi yadabanina aikoi kudimaga se amanamagi mateng pangadabadi yadabanina aikoi kudimaga se mahakna kanano aina kanano natragana mahakari tauri mahaki punsida kari oi haibana chingba mayam se aikoi amanamagi marakta ngasidi yamna mayek sengna aikoi lon phawdok nabagi matamado oirena khanjai maramdi aikoi tinaba haibasida aikoi miyoi ani khak leigani madudi karino haiba kanda aigi marup haiba se aigi marup tu pamliba apa madu karino aina khangbatai aduga aina pamliba apa madu su aigi marup tu na khangina batai aikhoi ani gi marakta mutual understanding ama leina batare gadi kaidau nungda marup ani gi manungda akai ba kaya ama lakpa leibagi khudong chaba leiragasu solution amari suksoi soidana leigani aduna ngasi lamdam sida wali basi karino haiba kanda aikhoi mutual understanding leitaba aduga societal education leitaba IBA balonda societal education aduga ngasi academic education sing se respect tawdabdi na chade taguma samai koi societal education amade ngasi gilamdam chida watna chali asigumba chali ba mayam ase ngasi di asigum laba artist kayana sports person kayana ngasi gi tongan ba educationist kayana ngasi di leibak se ge sigum la awat pa mayam ase men khatna na ba honori ba se koi encouragement tominasi aikoi amat oi bagi wakhalon phungdok mina duna aina khangba mana khangba खुदिमगा तो आई कोई अमा तो ना फुंगदक मिना दुना मरमदी मी अमा खंगना खंगबदुना लोरे हाय नायखोना लौबो यारोय
aina khangdaba mayam atopa mayam na khangani atopa sina khangdaba singa atopa group amana khangani asigumba akhang khangda mayam asai punna tanami neduna ngasi di chawkhatpa manipur ama oiduna ngasi prithvi gi thaka ngasi masak naiba lamdam mama hena masak to ko oina na bada ai koi punna mapu mabu khurum jasi haiba wakalon kharasi thamjabu golena ngasi di miyambu lefam sinakda gi kokon jani thank you